Manipod iti tuaw Cagayan. Dayto adaniw ket pinotar ni Miss Mia Banjo nga daytan sa United Arab of Emirates. Daniw ana pauluan iti agpakada akon biag ko. Agpakada akon biag ko, daytantot maudi abalikas ko. Intonjakon kabaelan dita sidong mo, kadagiti saem nga ipalpalakam mo. Tumalikodak tulatan ken ka, nupay nasakit, iyagkas kulata. Ilembengkot panagarubos, dagito'y luluwa. Tandat na pudno, apanagayat ko ken ka. Panawan kan, siyakon tay sumina, iyegkon tay pagasmam awaya-waya. Sapay kuma, taagragsak ka di taarpad na, ta sa anak ton nga agsubli, iti kaanuman ken ka. Numan pa'y jak kabaelan kuma, tao akmet nga agayat ken agluwa. Balonek ni Kalman ang nagbinuligan ta, amang patibker kanyak kadagiti agsapa. Ikarkararag ko ken apo ana marswa, agragsak ka iti buangayem a pamilya. Iti sidong ti kabarbaro ako nam aliwliwa, anang iroknoyam iti ayat anagpaiduma. Awir ko nga rod iti inak iadayo, kired pakinakem a makasapulak to. Pudno aragsak manglinglingay kadaytoy puso, a nakailak amken ka, panaas ken limdo.